Ito nga pala yung mga laman ng truck namin, kada truck. Inventory today. Kagulo na. Ayan. Ah, sino naglikom yan? Oh. Dalawang truck pa lang yan. May dalawa pa tayo. Kami naman. 40. Ilan ang mahaba? 40. 20 meters. 20 meters. 20 meters, 40. 10 meters. 10 meters, 19. Tapos ang mic. Ilan ang mic? 6, 8, 9, 10. 7. Extension. 21. Tsaka tatlo. 24 na extension. Kupo-kupo. Na lang. Kupo-kupo na lang. Kupo-kupo. Kupo-kupo. Oh, kupo-kupo. 3, 4. 6. 6. Ilan na naroon? 6. 8. 10. Pang-line na rin. Kupo power con. Ay, Kupo Power Con. Ilan dyan? Ilan? Kupo Power Con. Dapat 4. Ilan yan? Kupo Power Con. Yan. 4 dapat yan. Oh, labis extra. Hindi, atin din. Ay, hindi pala. Oh. Labis. Ayan, Kupo Power Con. Ay pa. How many? Ilang Kupo Power Con? Ha? Oh, ayan. Sige. 1, 2. 4. Tama, 4 lang. Power con to power con. 4. 2. 4 din. 4 din. 4 din. Bubutyo ako. Puputyo ko. Ayan, okay. Ang dami. Puputyo ko. Eri pa. Ayan pa. 11. Puputyo ko. Puputyo ko, 11. Multi-outlet. 4. DI. Ilan DI? Pabilangan DI. Ayan, nandiyan sa ilalim. Ano? Meron din tayong tester. DI. Bilang naman DI ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balot, 7. 7 DI. O, ito na yung total natin sa track 10. Extension 25. Mic wire 40. Long. Mic wire short 19. Kupo-kupo 10. PLPL 14. DMX cable 40. SM58 10. SM57. Kupo power con 4. Kupo chocolate 11. Wala pa. Power con, multi-outlet, DI, dito, PLXLR, music stand, mic stand, ramp cable. Track 10.